ହେବା ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ମହାତ୍ମାଗଣ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥିବା ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ବା ବାଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ବିଧିରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବାରେ ଏତେ ଉଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଭୌତିକ ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେମାନେ କୌଣସି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ଏ ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମାଗଣ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିଲେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯିବ ଯେ ସେମାନେ ମହାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। हरे कृष्ण संध्याराणी माता जी हरे कृष्ण श्लोक नंबर 16 हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। श्लोक नंबर 16 आब्रह्मा भुवनालोकाः पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आब्रह्मा भुवनालोकाः पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अनुवाद ए भौतिक ब्रह्मांड उच्चतम लोक ठारू आरंभ करी निम्नतम लोक पर्यंत समस्त स्थान दुखपूर्ण अटे। ए स्थान मानकरे बारंबार जन्म मृत्यु ही लागू रही। किंतु हे कुंती पुत्र जे मोर परम धाम प्राप्त हुए से पुनर्जन्म लाभ करे नहीं। भावार्थ कृष्ण कृपा श्रीमती शिष्मदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद कृष्णकर जो परम धाम प्राप्त हेले आ फेरिबार प्रश्न नहीं। से धाम प्राप्त हवा पूर्वर कर्मयोगी ज्ञानयोगी और हठयोगी आदि समस्त प्रकार योगी को कृष्ण चेतना विधि व भक्ति योग मार्ग पूर्णता सिद्धि लाभ करने को पड़ो। जे माने ए भौतिक ब्रह्मांड सर्वोच्च लोक जाइछन्ति किंबा देवलोक प्राप्त होइछन्ति सेमाने मध्य बारंबार जन्म मृत्यु चक्र रे घुरिबे। ए धराधाम रो व्यक्तिगण उच्चतर लोक को जाती एवं उच्चतर लोक यथा ब्रह्मलोक चंद्रलोक और इंद्रलोक रे थिया व्यक्तिगण ए धराधाम को ओह्लाई आसती। कठ उपनिषद रे वर्णित पंचाग्नि विद्या नामक जगानुष्ठान कले व्यक्ति ब्रह्मलोक प्राप्त हुए। किंतु ब्रह्मलोक रे यदि व्यक्ति कृष्ण भवना विधि अनुसरण न करे से निश्चय धराधाम को फेरी आसिबो। जे माने उच्चतर लोक रे कृष्ण चेतना विधि मार्ग रे उन्नति करती सेमाने क्रमशः उच्चरु उच्चतर लोक को उन्नीत हुअन्ति एवं जेतेबेले महाप्रलय हुए सेतेबेले सेमाने शाश्वत दिव्य धाम को स्थानांतरित हुअन्ति। भगवत गीतार भाष्य प्रदान पूर्वक बलदेव विद्याभूषण लेखन्ति ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परास्यन्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। जेतेबेले ए भौतिक ब्रह्मांड ध्वंस बा प्रलय हुए सेतेबेले सर्वदा कृष्ण चेतना रे रत थिबा ब्रह्मा एवं तांकर भक्त वृंद समस्त दिव्य ब्रह्मांड को स्थानांतरित हुअन्ति। सेमानकर निज निजर कामना अनुଯାयी सेमाने निर्दिष्ट वैकुंठ लोक प्राप्त हुअन्ति। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण मीनाक्षी माता जी हरे कृष्ण श्लोक नंबर 17 हरे सहस्राधिकपर्यन्त अहं जातब्रह्मणः विदुः रात्रिं दिवसहस्रान्तं ते अहोरात्र विदुजनः। अनुवाद आमर ए मर्त्यलोकर गणना अनुଯାୟୀ 1000 ଯୁଗ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିନ ଏବଂ ସେହିପରି ସେହି କାଳ ପରିମାଣ ତାଙ୍କର ଏକ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ। ଭାବାର୍ଥ ଏହି ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ସୀମିତ କଳ୍ପ ଗତିରେ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଏକ କଳ୍ପ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିନ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଓ କଳି ଚକ୍ରକ୍ରମରେ 1000 ଥର ଘୁରି ଗତି କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିନ ହୁଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଉଛି ସଦ୍ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ଧର୍ମର ଯୁଗ। ସେ ଯୁଗରେ ବାସ୍ତବରେ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପାପ ନାହିଁ। ସେ ଯୁଗର ପରିମାଣ ହେଉଛି
1,07,28,000 ବର୍ଷ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏ ଯୁଗର ପରିମାଣ ହେଉଛି 1,02,96,000 ବର୍ଷ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ଧର୍ମର ଅଧିକ ପତନ ହେଲା 12 ଏବଂ ଲକ୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଏଇଟା 12,96,000 ପଢା ହବ ନା ଏଇଟା ତାହେଲେ? 8,064 8,64,000 17,28,000। 12,96,000। ସେଇଟା ତ ହେଇଛି 8,64,000। ଆମର ଏଇଟା ମଝିରେ କମା ଦେଇକି ଆମର ପୁରୁଣା ହେଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ଧର୍ମର ଅଧିକ ପତନ ହେଲା ଏବଂ ପାପ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଏ ଯୁଗରେ ପରିମାଣ ହେଉଛି 8,64,000 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ନା କେତେ ଦେଇଛି ମାତାଜୀ? ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ 8,64,000। ହଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ କହିଲନି ଯେଉଁ ଯୁଗ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ କରୁଛୁ ପ୍ରାୟ 5,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କଳହ, ଅଜ୍ଞାନ, ଅବିଦ୍ୟା, ଅଧର୍ମ ଏବଂ ପାପ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଅଛି। ପ୍ରକୃତ ସଦ୍ଗୁଣ ବା ଧର୍ମ ଏ ଯୁଗରେ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଏହି ଯୁଗର ପରିମାଣ ହେଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ପାପ ଏତେ ଦୂର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଯେ ଯୁଗ ଶେଷରେ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଅବତାର ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହିପରି ଏ ଯୁଗ ଚକ୍ର ଗତି କରି ଚାଲେ। ଏହିପରି ଏ 4 ଯୁଗ ଚକ୍ରକ୍ରମରେ 1000 ଥର ଗତି କଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 1 ଦିନ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ପରିମାଣ ସମୟ ତାଙ୍କ 1 ରାତ୍ରି ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମା 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ 100 ବର୍ଷ। ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକର ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ 311 ମହାଶଙ୍ଖ ପଦ୍ମ ଏବଂ 40 ନିୟୁତ ବର୍ଷ। ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ ହବ ମତେ ଦେଇଛି 311 ସେଇଟା ଦେଇଛି ବୋଧେ। ଏଇଟାକୁ ଆଉ କହିହବନି ମାତାଜୀ। ହଁ 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 ଏଇ ସେଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଶଙ୍ଖ ତିନି ପଦ୍ମ ଏବଂ 40 ଆଉ 11 ମହାଶଙ୍ଖ ଆଉ 40 ନିୟୁତ ବର୍ଷ 40 ନିୟୁତ ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯାହା ଏଇଟା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ ହଁ। ଏହାକୁ ହିସାବ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଏତେ ସୁଦୀର୍ଘ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଏକ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ବା ମନଗଢା ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ତୁଳନାରେ ଏହା ଅତି କମ ସମୟ। ଯେପରିକି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ଫୁରଣ ପରି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆଣ୍ଟଲାର୍କଟିକ ମହାସାଗରରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବୁଦବୁଦ ପାଣି ଫୋଟକା ଦେଖାଦେଇ ଉଭେଇ ଗଲା ପରି, କାରଣ ସାଗରରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖାଦେଇ ଉଭେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବରାବର ପ୍ରବାହମାନ ଅଟନ୍ତି। ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା ଓ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରତ। ସେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରିଚାଳନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଉନ୍ନତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୃନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ ଅଟେ। ତାହା ଲୋକମଣ୍ଡଳର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କାଳ ଜୀବିତ ରହେ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମୀନାକ୍ଷୀ ଦେବୀ ଦେଇଛି ମାତାଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 18। ମୁଁ କହିଲି ପରା ମାତାଜୀ। ମୁଁ ମୀନାକ୍ଷୀ ନାଇଁ ବୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ମାତାଜୀ। ମନ୍ଦାକିନୀ ମାତାଜୀ। ମନ୍ଦାକିନୀ ମାତାଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ 18 19। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य परागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तैत्र व्यक्त संज्ञके। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିବସ ଆରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତି। 19 ପଢିଦେବି ମାତାଜୀ।
आज्ञा पाठ करदेवी आज्ञा भूतग्राम ଅଠରର ଭାବାର୍ଥ ମହାନ୍ତି କି भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रगमे ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି? ଆମର ଅଛନ୍ତି ଭାବାର୍ଥ 18ରେ। ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆମ ଏ ବହିରେ ନାହିଁ, ନୂଆ ବହିରେ ନାହିଁ। ଆମର ପୁରୁଣା ବହି ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବଗଣ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ କେହି କେହି ଉଚ୍ଚତର ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଅନ୍ତି ତ କେହି କେହି ନିଚତର ଲୋକଙ୍କୁ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିବସ କାଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କ୍ରିୟାକଳାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମରାତ୍ରି ଆଗମନରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତି। ଦିବସ କାଳରେ ଭୌତିକ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଏ ଶରୀର ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ। ଜୀବାତ୍ମା ଗଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିବସ ଆରମ୍ଭରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଶେଷ ହୁଏ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି। ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଟା ପୁଣି 19 ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରରେ 19ରେ ଲେଖା ଜୀବ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଟା 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମର ଏଇଟା 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ। 18 ନମ୍ବର। ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବଗଣ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଚତୁର ଜୀବଗଣ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ବିଧି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମତେ ଆମର ମାନେ 19 ନମ୍ବରରେ ଖାଲି ଭାବାର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଖାଲି ଅନୁବାଦ ଆଉ 18ରେ ଭାବାର୍ଥ। ସେଟା ଓଲଟା ପାଲଟା କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଆମର 19ରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଓହୋ। ଆଉ 19ଟା ପାଠ କରନ୍ତୁ ମାତାଜୀ। ମନ୍ଦାକିନୀ ମାତାଜୀ ପାଠ କରିଦିଅନ୍ତୁ 19। आज्ञा भूतग्रामः स एवं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रगमेव सः प्रार्थ प्रभवत्या परागमे। ବାରମ୍ବାର ଦିନ ଆସେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜୀବ ସମାଜ ପୁଣି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଦିନ ପରେ ପୁଣି ରାତ୍ର ଆସେ ଏବଂ ରାତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭାବାର୍ଥ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବଗଣ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜ କର୍ମାନୁଯାୟୀ କେହି କେହି ଉଚ୍ଚତର ଲୋକକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଅନ୍ତି ତ କେହି କେହି ନିଚତର ଲୋକକୁ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିବସ କାଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କ୍ରିୟାକଳାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ରାତ୍ରି ଆଗମନରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତି। ଦିବସ କାଳରେ ଭୌତିକ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଏ ଶରୀର ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ। ଜୀବାତ୍ମା ଗଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିବସ ଆରମ୍ଭରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଶେଷ ହୁଏ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି। ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବଗଣ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଚତୁର ଜୀବଗଣ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ବିଧି ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ରାମ 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 ହରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। प्रभु हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। आलोचना करबा नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री दुखदाधर स्वासादि श्री गौर भक्त वृंद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सर्वप्रथमे उपस्थित समस्त वैष्णव चरण अनंत प्रणाम निवेदन पूर्वक श्रील कृपा श्रील गुरुदेव को चरण निज समर्पित करी कृपा भिक्षा करी आज आम भागवत गीता अष्टम अध्याय आम प्रवेश करिचे। वर्तमान 15 रु आरंभ करी आम 19 पर्यंत आलोचना करबा। तबे एठी अति गोटे जगतर जो स्थायित्व जोटा कि समस्ते आम जानिबा उचित से जिनसटा एठी वर्णना है। तेणु समस्ते यहाँ जानवा उचित ये जो फंडामेंटाल हिसाबटा समस्ते धारणा रहा उचित जे कल्प कौन युग कौन गोटे चतुर्युगी कौन ब्रह्मांकर आयुष्य कौन ये सब जिनस समस्त हिसाब से रहा उचित। श्लोक नंबर 15 रे कौन कहले ना माँ उपेत पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वत नाप्नुवन्ति महात्मनः। ये महात्मा मानकर गोटे लक्षण जे महात्मा माने यदि जो महात्मा भगवान को प्राप्त हो जाती से परम गति लाभ करती अर्थात भौतिक जगत को आसती ना से शाश्वत शांति शाश्वत आनंद उपभोग करती। जो आनंद जो शांति कौन ना क्षय न थाए अक्षय तेणु से अक्षय ब्रह्मजोग से जो कहुई जे व्यक्ति कौन करिया उचित ना भक्त वृंदंग ठारू दिव्य वार्ता वाणी प्राप्त होती आ सर्वदा कृष्ण भक्त जो माने कृष्ण भक्त से माने तांकर अभिलाष केवल कृष्ण भक्तंक संग कारण भक्त संग से संगते मन आनंदित अनुक्षण सदा होय कृष्ण पर संग सर्वदा कृष्णकर प्रसंग आलोचना हुए। तेणु भक्त संगते मन वैष्णव संगते मन आनंदित अनुक्षण सर्वदा वैष्णव सहित रहिले मन आनंदित हम। तेणु ये भाव में साधु संग करी साधु मुखर हरिकथा श्रवण करी से महात्मा स्थिति को प्राप्त हुए अंतिम से भगवान को प्राप्त हुए। किंतु भक्तर आ गोटे लक्षण तार किसी अभिलाष न थाए ताकू जोठी रख तार किसी जाए आसे ना किंतु सबु क्षेत्र में कृष्ण भक्ति ही प्राप्त हो यही जिनसटा से चाहती। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन माँ उपेत कुंजय पुनर्जन्म न विद्यते। तेणु ये माँ उपेत्य कथा कहगला से माँ उपेत्य कथा मध्य द्वितीय श्लोक पुनर्बार वर्णना है जी आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिन अर्जुन ब्रह्मलोक ठारू निम्न लोक अर्थात पाताल लोक पर्यंत सबुठी कौन अच्छी ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि आहार निद्रा भय मैथुन लोकांतर हिसाब रे तार व्यतिक्रम थाई पारे। आमे जदि एठी आमे अन्न डालमा ए सब ग्रहण करुचे किंतु अमेरिका रे तांकर अन्न डाली नाही तांकर अलगा प्रकार खाद्य असभ्य खाद्य। आउ टिके उत्तर को जीवा सेमानकर रोषे नहीं से कंचा खाती सब। तेणु ये जिते पंचम स्कंद भागवत को जीवा आमे देखा जे को लोकरे दीर्घ स्थायी अच्छे से शरीर माने वृद्धावस्था प्राप्त होती नहीं सेमाने सर्वदा प्रायतः मैथुन रत रुहंती
किंतु भगवान सुदर्शन चक्र सामयिक भाव घूरी घूरी आसे घूरी घूरी आसिले से भय से गर्भपात हो जाए तेणु यही सबुठी भय अच्छी आ ब्रह्म भुवना लोक कालर भय सबुठी अच्छी किंतु मांगु पेद्यतु कंज पुनर्जन्म न विद्यते मते प्राप्त हेले आ जन्म ग्रहण करिया पड़ना किंतु भक्तर आ गोटे गुण अच्छी से कहे मते जन्म दियंतु बा जन्म न दियंतु से मोर किसी जायस ना मु कृष्ण दास मते सर्वदा कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा ही मिलू यहीटा तार उद्देश्य और अन्य किसी न थाए तेणु ये कहुई जो माने कृष्ण चेतना विधि ग्रहण करती मार्गरे उन्नति करती से उच्चर उच्चतर लोक को उन्नत होती ब्रह्मा पद जे सामान्य पद नुहे हरि बिरंची हरिति संज्ञा हरि बिरंची हर इति संज्ञा ये तीन गुण द्वारा तीन गुण को अंगीकार करी ये माने गोटे गोटे सृष्टिर पालन सृष्टिर सृष्टि एवं सृष्टिर पालन एवं ध्वंस निमित्त ये भगवान ये तीन रूप होती तेणु ब्रह्मा रूप ब्रह्मा भगवान ठारू सृष्टि होती शिव मध्य भगवान ठारू सृष्टि होती किंतु ये कहगला जे जितेबाला ब्रह्मा जितेबाला ब्रह्मांकर समय शेष हो आयुष शेष हो पुणी गति कौन हम ये कहुई जे से मुक्ति लाभ करती अर्थात से वैकुंठ लोक भगवान पार्षद हो जाती ये भगवान निर्देश कार्य कर जड़े ईश्वर भाव किंतु से कौन पूरा से वैकुंठ लोक प्रवेश करती एवं तांकर जो पार्षद माने अच्छंती से माने समय कोठी ना ब्रह्मांड सहित भगवान अव्यक्त रूप से आश्रय नहीं था पुनर्बार जिते सृष्टि आरंभ हुए ब्रह्मांड मान सृष्टि होती पार्षद माने आसती जड़े ऑफिसर चेंज हो गले बोली किरानी स्टाफ पिओन सब चेंज हो ऑफिसर चेंज नुआ ऑफिसर आसवे से किरानी से पिओन से चौकी से टेबुल तबे जितेबाला ये ब्रह्मांड सृष्टि हुए ब्रह्मा सृष्टि हुंती भगवान तांको सृष्टि करती तापर से पार्षद माने मध्य आसिकी कि भगवान को कार्य नियुक्त हुंती ये कहुई जे जेतेबेले सर्वदा कृष्ण चेतल रत थिबा ब्रह्मा तांकर भक्तवृंद समस्त दिव्य ब्रह्मांड को स्थानांतरित होती से निजर निजर कामना अनुसार से निर्दिष्ट वैकुंठ लोक हाँ वैकुंठ लोक प्राप्त होती जो मान योग्य होती किंतु पुनर्बार मध्य पार्षद माने आसती कोठिकी ना ये ब्रह्मांड और कार्य करने कि पार्षद मान कई प्रमोशन दि जाए ब्रह्मापद अलंकृत करती तेणु ये कहुई सहस्र जुग पर्यंत ब्रह्म सहस्र जुग पर्यंत हाँ ये कौन है ना सहस्र जुग पर्यंत अहर्जत ब्रह्मण विदुः रात्रि जुग सहस्रांता ते अहो रात्र विदु जना तबे हजारे जुग पर्यंत ब्रह्मांकर अह अर्थात दिन कह जाए हजार जुग अर्थात हजार गंडा जुग सहस्र जुग पर्यंत हजार गंडा जुग गोटे कल्प 12 घंटा जमती गोटे दिन आउ 12 घंटा गोटे राति एमती 24 घंटा दिन राति गोटे संपूर्ण हुए ठीक से भली ब्रह्मांकर हजार गंडा जुग गोटे दिन आउ 1000 घंटा जुग गोटे राति ये भली दुई कल्प होची तांकर गोटे दिन बा नहीं 2000 घंटा जुग गोटे कल्प हुए किंतु नहीं एटा दुईटा कल्प हिसाब हम कहीं दुईटा कल्प हिसाब हम ना गोटे कल्प आमर किए आसती ना 14 मनु आसती तेणु ये 12 घंटा सी 12 घंटा एमती
24 घंटा ये 24 घंटा ताको गोटे दुई कल्प बोली कह 12 घंटा गोटे कल्प तेबे एठी कहगला जे समस्त जुगर मोट परिमाण केते हला ना 1000 घंटा जुगर मोट परिमाण एठी कह जायछि बा ब्रह्मांकर 100 वर्ष आमर मर्त्य लोकर गणना अनुसार एतिकी ब्रह्मांकर आयुष 100 वर्ष आम मर्त्य लोकर गणना अनुसार एतिकी हबो तेबे किंतु अच्छी गोटे वर्णबोधरे जे एक परार्ध दुई परार्ध वर्ष होची ब्रह्मांकर आयुष तेणु या जी जाने सी अहोरात्र विद्योजना ताकू कहा जाए तेणु भौतिक ब्रह्मांड रे ब्रह्मा मध्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुक्त नुहंती अवश्य ब्रह्मा प्रत्यक्ष भाव रे भगवान सेवारत एवं से ब्रह्मांडर परिचालन कार्यरत तेणु संगे संगे से मुक्ति लाभ करती उन्नत सन्यासी वृंद ब्रह्मलोक को उन्नीत हुंती ब्रह्मलोक रे भौतिक ब्रह्मांडर सर्वोच्च लोक अटे ब्रह्म ताहा लोकमंडलर उच्चतर स्तर रे थिबा समस्त स्वर्गीय लोक अपेक्षा अधिक काल जीवित रहे किंतु कालक्रमे भूत प्रकृतिर नियम अनुजाई ब्रह्मा एवं ब्रह्मलोकर समस्त अधिवासी मध्य मृत्युवरण करती बा मुक्ति लाभ करती ब्रह्मा मुक्ति लाभ करती किंतु तांकर जो पार्षद गण यदि कहीं योग्य योग्य होइतिबे कहीं मुक्ति लाभ करी ब्रह्मा पद अलंकृत करिवे कहीं कहीं पुनर्बार सही स्थिति रे मध्य रहिबे तेणु अव्यक्ताद व्यक्त सर्वा प्रभावंती हराग्रमे रात्राग्रमे प्रलयंत तत्रैव व्यक्त सब ब्रह्माजींकर दिवस आरंभ रे समस्त जीव जात होती और ब्रह्मांकर रात्रि आरंभ रे समस्त ध्वंस हो जाती कारण आमे जेहेतु निम्न लोक रे अच्छे जेतेबेले ये प्रलय जल आसे निम्न लोक गुड़िक जलार्णव हो जाए तेणु एठी जो जीव माने रहंती से माने कौन ध्वंस हो जाती अर्थात अव्यक्ताद व्यक्त समस्ते ध्वंस हो जाती ब्रह्मांकर दिवस काल रे सेमाने निज निजर क्रियाकलाप प्रदर्शन करती ब्रह्मरात्रि आगमन रे सेमाने समस्ते ध्वंस होती दिवस काल रे भौतिक क्रिया संपादन निमित्त सेमाने विभिन्न प्रकार शरीर प्राप्त होती रात्रि काल रे सेमाने सब ध्वंस होती जीवात्मा गण विष्णु को शरीर रे आश्रय ग्रहण करती एवं ब्रह्मांकर दिवस आरंभ रे बारंबार व्यक्त होती जेतेबेले ब्रह्मांकर जीवन काल शेष हुए सेमाने समस्ते ध्वंस होती और लक्ष लक्ष वर्ष धरी सेमाने अव्यक्त भाव रे रुहंती जैसेक निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथा महाविष्णुकर निश्वास निश्वास प्रश्वास अबाधि होची ब्रह्मांकर आयुष अर्थात दुई परार्ध वर्ष मर्त्यलोक गणना अनुजाई महाविष्णुकर निश्वास प्रश्वास व्यवधान एतिकी समय ब्रह्मांड गुड़िक रहे एवं जेतिकी समय रहे सेतिकी समय मध्य अव्यक्त भाव हो जाए भगवान महाविष्णुकर शरीर भितर लीन होकर रही था पुनश्च शेष जो ब्रह्मा पुणी जन्म ग्रहण करती से पुणी अवश्य चतुर जीवगण कृष्ण भावना विधि ग्रहण करते और भक्तिर सहित हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि एभली कीर्तन करी कोठी जाती वैकुंठ लोक को जाती बुझिपारे तो तेबे जीवगण ये सृष्टिटा केते दिन जाए तिष्टि रहे किए कहबे कहतु ये सृष्टिटा केते दिन ये दृश्य जगत केते दिन तिष्टि रहे हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम 2 परार्ध वर्ष नहीं आपण टिके आगु को गले हेरी हरे कृष्ण देखो जो ब्रह्मांड भीतर कथाटा हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम ब्रह्मांकर गोटे निश्वास जति दिन से दिन सेटा सृष्टि रहे से दिन ब्रह्मांकर गोटे दिन माने गोटे दिन निश्वास
ଆଉ କିଏ କହିବେ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 1000 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ରେ ଗୋଟେ ଦିନ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 1000 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗ ନା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର 1000 ଘଣ୍ଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ କହୁଛି ଏଇ ଦିନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ହଉଛି 1000 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଏ କହିବେ? ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବୁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ରାତ୍ରି ହେଲେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ। ହଁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମ ହିସାବରେ କେତେ ଦିନ, ଆମ ହିସାବରେ କେତେ ସମୟ, ଆମ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗୋଟେ ଦିନ, ଆମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଗଣନା କେତେ ଦିନ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଅଛି, ଯେତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଉ କିଛି ବାହାରୁ ପଚରା ଯାଉନି। 2 ପରାର୍ଧ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଜୀ 2 ପରାର୍ଧ ବର୍ଷ ମତ୍ସ୍ୟ ଗଣନା ଅନୁସାରେ। ଆପଣ ମାତାଜୀ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ। ମନହାରିଣୀ ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ। 4 ଯୁଗ କ୍ରମରେ 1000 ଥର। 4 ଯୁଗ ଗୋଟେ କ୍ରମରେ 1000 ଥର ଗତି କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ। 40 କୋଟି ନା 4 କୋଟି ନା କଣ କହିଲେ? ସେ କୋଟି ହିସାବ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର କଣ ହେଇଛି? 1000 ଯୁଗ। ଆଜ୍ଞା 1000 ଯୁଗ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ। 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗୀ, ସହସ୍ର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଓ 1000 ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ନମ୍ବର ଭାବାର୍ଥର ତୃତୀୟ ଲାଇନ। ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଚକ୍ରରେ 1000 ଥର ଗତି କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଧାଡି। ଏକ କଳ୍ପ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଯୋଉ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି 1000 ଥର ଗୋଟେ କ୍ରମରେ ଗତି କଲେ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ଯୁଗ କେତେ ବର୍ଷ? ସେମିତି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଯୁଗ ଯୋଉ ହଉଛି 4,32,000 ହେଲା, ତାପରେ 8,64,000, ପୁଣି 12,96,000, ପୁଣି 17,28,000, ଏ ସବୁଟା ଦବ ଯେତିକି ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଯୁଗୀ। ଏଇଭଳି ଗୁଣନ 1000 ଯେତିକି ବର୍ଷ ସେଇ ବର୍ଷଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଆଉ ସେତିକି ପରିମାଣର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏଇଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆମକୁ ପଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଗୋଟାକ ଆମର ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉ, ଏଇଟା ଦିନ ରାତି ଏଇଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଘଣ୍ଟା ହିସାବରେ ଯେମିତି 12 ଘଣ୍ଟା ଦିନ, 12 ଘଣ୍ଟା ରାତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେଇଭଳି 1000 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ। ଆମ ହିସାବରେ ଆମର 1000 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଆଉ 1000 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ତାଙ୍କର ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ରାତି। ଏଇଭଳି 2000 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ବା 2000 ଚତୁର୍ଯୁଗୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ରାତି, ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ହିସାବରେ 2 କଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଦିନ, ତାପରେ ଗୁଣନ 365,
ब्रह्मांकर गोटे वर्ष गुणन 100 ब्रह्मांकर 100 वर्ष समान ब्रह्मांकर आयुष परमायु जहाँ को कहा जाए कौन ना आमर 2 परार्ध वर्ष बोली आपण खाली 2 परार्ध वर्ष जानी माने जानतो आ किछ नाही तबे एई भली भाबे किंतु जतेबेले ब्रह्मांकर दिवसटा शेष हो जाए गोटे प्रलय हुए ब्रह्मांकर जतेबेले दिनटा शेष हो जाए आयुष नुह कई भावंतुनी आयुष राशेश्वरी माताजी तांकर आयुष नुह एटा ब्रह्मांकर दिन 1000 घंटा युग जतेबेले संपूर्ण हो जाए सकाळु संध्या हो जाए ए संध्या बेले गोटे प्रलय हबो से प्रलय रे ये मर्त्य लोक स्वर्ग लोक एगुड़ाक सब जलार्णव हो किंतु ब्रह्मलोक थिबो से भली सत्य लोक से भली थिबो ध्रुव मंडल थिबो सप्तर्षि मंडल से भली थिबो एरा सब रहिबे किंतु ए जो पितृलोक पर्यंत एरा सब जमलोक पितृलोक ए सब जते अछि ए सब ध्वंस हो जिवो माने जलार्णव हो जिवो ध्वंस नुहे जलार्णव हो जिवो पुनर्बार जल सूर्य द्वारा शोषित हम ये प्रकटित हम आमर जमी वर्षा ऋतु रे आमर चारिआडे भूमि गुड़ा जलार्णव हो जाउची जुआडे अनेब बन्या सब जल किंतु से रहुची कि से आस्ते आस्ते कुआडे बोहिकी जाउची कि सूर्य शोषण करके नहीं जाउची ए भली ठीक से भली सूर्य जतबेले शोषण करके नहीं जीवो पुनर्बार ए पृथ्वी जो मर्त्य लोक प्रकटित हो जिवो स्वर्ग लोक प्रकट हबो जनलोक ए सब प्रकट हबो ए भली ब्रह्मांकर प्रतिदिन संध्या बेले गोटे प्रलय हबो सेति बेले जो जीव माने थिबे ये माने वासी वासी कोठे लागिबे ये ब्रह्मा से मानकु नै कि परमात्मा बा क्षीरोधई साई विष्णु को निकट रे आश्रय तांका आश्रय रे रखंती हरे कृष्ण एटा होची फंडामेंटल जिंस आमे कते जाय आलोचना करले श्लोक नंबर 20 ना 19 पर्यंत 19 पर्यंत आलोचना करले जे भूत ग्राम सह एवं भूत भूत प्रलयते एमिति सृष्टि हुए लीन हुए सृष्टि हुए लीन हुए एभली क्रमानुसार चलती जेंति दिन राति हमर चलीची क्रम अनुसार से भली ब्रह्मांकर दिवस रे सृष्टि आरंभ हुए पुणी ध्वंस हुए आरंभ हुए ध्वंस हुए ए भली क्रमागत भाव रे चलीची अहरह आपण एति खाली जान प्रभु जी हरे कृष्ण जो 2 परार्ध वर्ष कहले सेटा कोन मुटे सेटा मैथमेटिकल एटा टे बुझी पारनी प्रभु जी 2 परार्ध ब्रह्मांकर 100 वर्ष ब्रह्मांकर 100 वर्ष जहा कि ब्रह्मांकर परमायु ताहा होची 2 परार्ध वर्ष 2 गुणन 2 रे 17 टा सोनु लागिवो हमर वर्णबोधरे अछि ए सब वर्णबोधर द्वितीय पृष्ठ रे ए सब जिंस अछि शंख अक्षौणी महाशंख नियुत कोटि एरा सब प्रांजल भाव रे लिखा है ए भली ब्रह्मांकर 100 वर्ष होची 2 परार्ध वर्ष हमर वर्तमान हिसाब होची कोन आमर आम सृष्टिटा केते दिन रहुची से जिनसटा आमर आलोचनार विषय तेणु ये ब्रह्मांकर प्रतिदिन सकाळु सृष्टि हबो प्रतिदिन सकाळु तांका द्वारा ध्वंस हबो बस एति कि अपन मन जानत हरे कृष्ण आ कार किछ प्रश्न अछि कि ठीक है जी वाणी विश्राम दवा जय श्री प्रभुपाद जो